Ang atong kinabuhi igsoon naga-exist kini walay lain nga reason kundi sa grasya o sa kaluoy lamang sa Dios. Wala tay ikapasigarbo sa atong kaugalingon. Whatever nga na-accomplish nato karon sa atong nga life, resulta ra gyud ni sa continuous nga flow sa grace and mercy sa atong Ginoo. Can I hear an amen? Kusog ang iko pag i-plaster para dili maka-disturb. Ana na pod? Okay? Yan. All throughout sa atong life, sa ako nagingon sa atong tanan, naga-exist kita only by the grace, only by the mercy of God. Kung ato ning masabtan igsoon, everyday magkinabuhi ta nga fully dependent on the grace and the mercy of God. Usa sa pinaka existing na kinaiya sa tao karon ang kinaiya o being an arrogant. Kung sa Bisaya pa, hambog, magpasigarbo sa iyang kaugalingon. That we're in fact, kung atong masabtan in the beginning, all of us, we can say we are but nothing. But all throughout sa journey sa life, na-develop ang pagiging ako ni, muna akong gihimo na ako ni, napalpak ko, akong sayop, tanan atong giangkon nga tungod sa atong capacity, atong kaugalingon. Mao ni ang number 1 na kalaban sa Diyos. Gitawag ni sa Bible na idolatry. When a person, when a man develop a kind of life na arrogant na siya, wala na siya ipag-submit sa Diyos, tungod kay feeling niya, kaya na niya. Of course, for some time, iyang gi-acknowledge nga ang kusog, gikan sa Diyos, pero ang all throughout sa iyang life action na develop nga iyan ang giangkon nga iyaha. And the moment that God is calling them or calling us for sometimes to submit unto Him, dunay area sa life sa tao nga mag-trouble siya, mag-struggle siya because ang iyang feeling, doon na siya something nga gikuptan sa iyang kaugalingon. Therefore, this morning, ini nga topic, gusto na ako ni mahimong prophetic ni siya nga topic sa imong life, na magkaroon ni siya application, manifestation all throughout sa imong life, that you can always say, Lord, no matter what, unsa akong maabtan, unsa akong sitwasyon, unsang mga kahimtang nga mahitabo sa ako sa palibot, sa akong kagulingon, sa akong pamilya, but I will declare that I will be keeping or keep on receiving your grace and your mercy. Can anyone say amen to that? No? And this morning, atong hisgutan kini because we are gi-remind ta ni Lord sa life nato at all times. Ganina gi-pray po na siya and we keep on praying. Kagahapon sa morning prayer, gi-pray po na nato, gi-declare nato that Lord, apart from you, I can do nothing. Is that an amen? So, let it be na kana magkaroon ng revelation sa imong life that apart from God, bisag unsa pa ang pwede nimong ma-accomplish sa imong kinabuhi without the intervention, without submission to God, without recognizing His sovereignty over your life, kanang tanan nga imong gi-accomplish na human natapos sa imong kinabuhi, at the end of the day, all of those are but nothing. And I pray this morning na magkaroon ng revelation para sa ato. All throughout sa atong life's journey as well, gina-break sa Ginoo ang kind of bondage. Unsa man ang bondage? Number 1, a bondage is the bondage of sin. Sala. Kaya this morning, gi-prepare nato atong hall, gi-prepare nato atong atmosphere. Unsa man yung kind of preparation na matagos sa ato magkaroon og humility in submission to God, by telling God, Lord, you are good, you are faithful, your love endures forever.
And only by your mercy and by your grace, Lord, that I can just sing and declare this to you, because literally, kung sa atong kaugalingon lang, kanunay adunay babag, hindrance, ang atong pagduol sa Ginoo kung magsaliglag kita sa atong kagalingon because of our failures. But all of this, by faith, we can just approach unto Him, remembering the grace and the mercy of God. Doon ay mga several points or declaration that I'd like to declare before us this morning. Number one is this: we are serving the ever gracious and merciful God. Remember this: we are serving the ever gracious, meaning everlasting ang iyang pagka-gracious, and His merciful will last even for eternity. Always remember that. Meaning, sa diyang mo decide ka nga moduol sa presence ni Lord, don't condemn yourself, but instead receive the mercy and the grace of God. That is the right attitude. Bisan naa ka pa'y ingon nato siguro na-accomplish sa imong life, but always when we approach the throne of God, receive and embrace this being gracious and merciful Father that we have. Na-realize na ako as I read the Bible, si David, doon na siya isama ni ini nga kind of attitude sa iyang life. One day si David, nahimo na siyang hari, pinakataas nga ranggo sa iyang nasod, usa sa nasod nga dipili sa Dios, dato nga nasod ang Israel. Walay makakumpara sa mga nasod, tanan nga mga nasod nga ilang igera, mudaog sila. So David has all the reason to be proud enough sa iyang kaugalingon because he was the king of that nation. But when we read the book of Psalm, ang book sa Salmo, nga literally 3/4 of that si David ang nagsulat, every time mo approach siya sa presence ni Lord, he approached it with humility by acknowledging that, Lord, you are gracious, you are merciful, nothing compares, Lord, sa imong goodness sa akong life, even to the nation of Israel. I learned from it, Exon. Kay mauni ang dapat atong bantayan sa atong journeys in life. Of course, God is blessing us, but the most nga dapat atong pagabantayan is the kind of arrogance, the pride nga mag-arise sa ato, that one day, even si Lord nahimo na lang siyang secondary. Og mao na karon ang sitwasyon nga nakita nako sa palibot nato sa kalibutan. A lot of people today, because they have already the money, they have already the skill, they have already the talent, so on and so forth, and the opportunity, even in coming before the presence of God in worship, they don't have that enough time already. I pray nga dili ni siya mahitabo sa imo. Can you agree with me by saying yes to that? I pray nga dili ni siya mahitabo sa imuha. No? Doon ay ginapatilaw pa lang sa Ginoo, ginapasulay niya sa ato, gipanalanginan ta niya. Ingon ang Lord, akong sulayan ni, tagaan ako ni og 5 talents, tagaan ako ni og 2 ka talent, tagaan ako ni 1 ka talent. Tanaw na ko kung paano niya kini ma-produce, paano niya kini mapalambo. And one day, that person who received the 5 talent, iyang gi-invest, og nag-gain og another 5. One day, katong na 2 talents, nag-gain og another 2 talents. But katong gitagan og usa kay gamay lang, iyang gitipigan, iyang gilubong, pagbalik sa iyang honor of that, when there is an accounting, walay nag-produce, ingon pa, walay bawas, walay kulang, o walay nadagdag, pero ingon ang master, you wicked and lazy servant. I pray nga dili na siya mahitabo sa ato. Whatever talent that you have given by God, invest it in His kingdom, and God will make it double, triple. Even the Bible said, mukam up siya sa 100% nga outcome sa imong life. Is that an amen? So remember this, we are serving the ever gracious and merciful God. Even a lot of people today, dili na sila maka-worship, dili na sila makaatog simbahan, kay feeling nila, dili na sila worthy. Question, kinsa may worthy sa ato? Where in fact, niabot na sila nga life nga,
Condemn na sila, gi-condemn na sila. Dili nag-condemn ang Lord because God will never condemn, ever increasing ang iyang grace and mercy sa ato. But the one who condemns is the enemy himself, Satan. Therefore, ang tao di na makaduol sa presence of the Lord in worship. And don't ever be victims to that as well. Can I hear an amen? The more nimo nga gikinahanglan ang presence ni Lord, pag nakita nimo nga daghan kag sayop, daghan kag mali na kay nabuhat nga dili maayo, the more nga muduol ka sa iyang presence, embracing His grace and His mercy. Let us read this morning Psalm 51. Magsugod ta sa verse number 1. Not just 17 but verse number 1. Nakita na ako ni isang verse nga very applicable in our time today as we approach the throne of grace. What is our attitudes when we enter before the presence of God? Psalm 51 will give us this guidance. Number 1, it says, verse 1, have mercy upon me, O God. Can you pray that with me? Ready? Say, have mercy upon me, O God. Can you mean that in your heart? Ready? Want to say it? Have mercy upon me, O God. Can we do it one more time? Ready? Want to say it? Have mercy upon me, O God. Did you mean that word? This is a powerful prayer. Again, atubangan kay Lord, dili magsilbi ang pagkahambog. Arrogance, dili magsilbi. Kaya pag-abot nato sa verse 17, let's proceed to verse 17, just to shortcut it, mao ni ang gidesire ni Lord. Mao ni nakita ni David, ingon siya sa verse 17, ready, want to read it. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. Can we read together again? Really want to say it. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, O God, you will not despise. See? This is the requirement, Exxon. I share this to you because I learned my lesson. I learned so much from this. Pag-abot nimo sa gawas, of course, pag naakay na-accomplish, naakay nahimo, quote-unquote, people will clap at you, people will believe on you, people will say mga nindot nga pulong sa imo. Kung dili ka maging aware ni ana, mag-develop siya og arrogance and pride over you. But if you are fully aware about the presence of God over your life, you will say, glory and honor belongs to you, Lord, because it is only but by your grace and but by your mercy that at least for now, I have this. Can we learn something this morning? Ako ni siyang ginahinay-hinay igsoon sa pagsulti. As I pray to the Lord that the Holy Spirit mag-speak sa atong tanan, no? Aron nga kini nga mga principle ma-apply nato so that every day ato ni siyang ma-embrace atong life altogether. Akong ibalikan ang verse number 2, kay nindot kayo, verse number 1, kay nindot kayo ang prayer, resulta na ka ng verse 17, but akong ipadayon, verse number 1, ingon din have mercy upon me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies, blot out my transgressions. Hallelujah. Did you see that verse? How among you will pray with me that kind of prayer this morning? Gamay lang? Gamay ray makasasala aning lugar di ay? Walay usa sa ato igsoon, where in fact we always say we are not yet perfect, but our journey is towards perfection. Lahi na siya nga declaration. We are not perfect, but our journey is towards perfection. Meaning, from glory to glory, we are transforming. Pero paano siya mahitabo? When we learn to acknowledge that everything is all about
the grace and the mercy of God. Kung doon na kay revelation ni iniigsoon, ingon siya din, according to your loving kindness. Lord, have mercy upon me, O God, according to your loving kindness. Meaning, the moment mag-approach ka sa throne ni Lord, receiving, embracing that mercy and grace of God, ingon siya din, you will experience the loving kindness of God, regardless unsa pagkadautan, quote-unquote, ang imong gibhimo. Because now, later, akong hisgutan, what will happen when a person embraces the grace and the mercy of God? Unsay mahitabo sa iyang kinabuhi? Will that person will remain nga maglubog sa iyang pagpakasala, or that person will eventually, from this place, God is going to transport that person because of the grace and the mercy of God. Kay wala ta sa principle of applying the wrong kind of doctrine that when there is grace of God, okay lang na magpabilin ka sa imong pagkamakasasala. After all, the grace of God is there always. That is not the right application of the Bible. Because the truth is, number one, we are all but saved by grace. Say amen. Walay usa sa ato dinhi nga giluwas kay maayo ka, nagpakabuutan ka, nag-decide ka nga magsimba, nag-decide ka magampo, nag-fasting ka, nag-give ka sa imong offering tithes, then yung ka, Lord, sigurado luwason gyud ko nimo, Lord. That is not the kind. First of all, wala pa ning tanan nga aksyon nato, naglubog ka pa sa pagpakasala, wala pa gani ka nakasayod sa imong kahimtang. God, there's someone in the person of Jesus Christ, by virtue of the love of the Father, someone has died already for you to experience one day when you embrace that salvation, that is the saving grace of God the Father. I want us to understand this. I really pray, I ask the Lord for it, nga masabta nato ni Igsoon, bahalag pabalik-balik ta sa foundation, kay dinhi, nga mga butang igsoon, pag di nimo ni masabtan, wala kay ipadayon sa unahan. Pero pag nasabtan nimo, ang first step is, He made the first action. While we were still sinners, Christ died for us. That is the saving grace. So sa ato pa, ang grasya sa Ginoo, nagsugod sa dihang naapata sa pagpakasala. But, I will say this because this is the next line nga akong gisulat din. We are saved by grace, but we are also sustained by His enabling grace. I want us to understand this. We are saved by grace, but also we are sustained by His enabling grace. Wala siya, connected na siya. Naluwas ta sa grasya, pero ang imong life masustained by His enabling grace. Can you say that word? Enabling grace. That there is that grace that will enable you. Kaya nimo buhaton because of that grace. Kaya walay usang mo ingon, bisag unsaon nako pagbag-o di gyud, magbalik ko sa kong daan nga kinaya, ambot na lang unsaon ni. You need the enabling grace. Kay kung ikaw ray maningkamot nga magbag-o, dili nimo kaya. Ang enabling grace of God will lead you to reading the Bible. Ang enabling grace ni Lord will lead you to join in the gospel community. An enabling grace of God will enable you to join this gathering of everyone nga nag-journey about intimacy with God. Kaya ayaw iabuso ang enabling grace ni Lord. O dili na to gusto nga mahitabo na sa tong journey as a family. Nga wala ka lang nag-enjoy sa saving grace ni Lord. But along the way in your journey, mag-enjoy ka sa enabling grace sa Ginoo. Okay lang nga nag-journey ka, magkadagma-dagma, part na sa imong journey. Pero ayaw pag-undang kay nadagma ka, diha na lang ka mo hapla, wala di na ka mo bangon ayaw. Part na siya, magkapangus-pangus ka. One day, piklat na lang nabilin, wa na'y sakit, piklat na lang.
Kinsa may mga bata diri nagkapangos-pangos. No? Kung tanggalon ako na akong pantalon, grabe pangos akong tuhod. Sigurado tuhod kay duhag yun. Kay kung usalay pangos, one hod raman. Tuhod yun na ako, na pangos. Nagkadagma-dagma. Wa na'y sakit, pero na'y piklat. Same with our journey spiritually. Walay perfect na journey. Masipyat, yes, but always embrace the enabling grace of God. Can I hear an amen? Ayaw pagsalig sa imong kusog, kahibalo. Yes, you learn a lesson. You learn sa imong mga mistake. Praise God for the learning. But always embrace the enabling grace ni Lord. Lord, I learned from my lesson. Sayop akong gibuhat, Lord. Sayop akong decision before. I learned, but I need your grace, Lord, to sustain me. That every time maghimo ko decision, your grace will come upon me, Lord. So that dili na ko musayop sa akong mga decision. That is the right prayer, I believe, na gina-teach ni Lord sa ato. Can I hear an amen to that? Acknowledge it. No? Akong ipadayon, ingon siya din sa verse number 2, Psalm 51, wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Grabe, no? Thoroughly. Walay hibilin. Maayong paghugas, thoroughly. Limpyuhan gayod, sama ni Ana. Dili siya basta na lang, kundi limpyo gayod. Wash me thoroughly from my iniquity and cleanse me from my sin. Kung sa man ang gihimo ni David, in siya, for I acknowledge my transgression and my sin is always before me. That's why, by the grace of God again, I make sure na dinhi sa atong journey of life, ginahisgutan nato unsa ang damage, unsa ka damaging kung ang sala magpabilin sa kinabuhi sa tao. That's why gusto na ako balanse ang message. There is that grace of God, but also let us deal the sin. Can I hear an amen? Og dinhi makita ang tinud-anay natong kind of relationship. Pag i-deal na ang sala sa imo, are you willing nga magpatabang kung naglisod ka, nga maghawas niya ng perversion sala nga maunay nakapabira pabalik sa imo sa imong old life. And in short, we call this discipleship. Ayosan ng buhay. All throughout the Bible, ginatudloan ta niini nga magkaroon og revelation sa atong mga kinabuhi so that ang atong life magmanifest indeed ang grace and mercy ni Lord. Unsa atong pagabuhaton sa 2 Peter chapter 1 verse 2 sa EMP version, no? EMP. Ingon siya din sa Amplified. Grace and peace, that is the special sense of spiritual well-being, be multiplied to you in the true, intimate knowledge of God and of Jesus our Lord. Hinay mong katapad, grace and peace be multiplied. See? Meaning, dili ka mo gawas ni ana nga kind of blessing ni Lord. Everyday grace ni Lord, grace ni Lord. Ma-multiply siya sa imo so that ma-appreciate ni mo that everything nga naghitabo sa imong life, either victory, grace ni Lord. Pag doon ay sipyat, there is the grace ni Lord. Can you imagine that? Ang labanan karon is this. Pag nindot imong life, good. Pag dautan imong life, not good. Under punishment ka. In the Lord, that is not. Kaya dagan mga Christian, pag nakasala, mutago na, mupalayo na, mupadaplin na, di na magpakita. Kay feeling nila gi-condemn sila, igsoon, there is this what we call enabling grace available. Maogyod ang kasagaran nga nahitabo sa Christian circle. Asa naman si Kuan? Wala na nakitaan, nga naman nakasala. The more nga ang grace ni Lord, gikinahanglan nimo igsuon.
Asa man day ka mangitag resolusyon sa imong sayop. Kinsa man day ang makatabang nimo. The Lord will never condemn. Satan will do so, condemnation. Are we learning this morning? That's why si David, sa ding confront na siya, siyang sala. Yes, ay ang pagkatawanan for some time, mangita pa sa glusot, but eventually when David has been convicted, I believe, by the Spirit of God, David opened up his mouth and he said, "Have mercy upon me, O God." Hari na siya during the time. Pwede na siya maghimog mga classes sa mga justification because he is a king already. He has the power. But when the conviction of God through a prophet nga nag-confront sa iya, he opened his heart and say, "Have mercy upon me, O God." I believe igsoon mao ni atong gikinahanglan sa atong time today. People will condemn you. People will make mga unsa na lang istorya batok kanimo. Ang imong mind nagadagan nga ayaw nagpakita ulaw imong gibuhat dili gyud maayo. But that is the hong kumbaga mao nay mga words from Satan, from the hell. But God himself has said, "My grace is available." Only you have to humble yourself. Kaya kini powerful nga prayer kini ni Peter. Ingon si Peter, grace and peace, that special sense of spiritual well-being, spiritual sense, meaning uban ang imong mindset, nag-andar ang imong utok, dunay sense, spiritual sense. Ingon siya, be multiplied in you, to you in the true intimate knowledge of God and of Jesus Christ. Therefore, gina-build nato na igsoon. Kaya kung dili ka serious sa imong relasyon sa Ginoo, kana bang urong sulong ka, you will not appreciate this. Og mao na akong nakita sa evaluate mga Christians, nganong dili sila makaadto sa unahan because they are not that committed enough para ilang ma-receive what is due unto them, especially this multiplication of the grace and the peace of God. Hallelujah. Are we learning? Next nga line nga kung gustong i-share sa inyo is this. His grace is made available to everyone, and His mercy is new every morning. Can I hear an amen to that? Ang grasya sa Ginoo available sa tanan. Kaya di lang kamaingon nga, gigrasyahan gina siya. Ikaw po, gigrasyahan ka. Lahi lang nga level ang grace nga niabot sa imo because of your comprehension and your reception. Pero kung gusto nimo nga ma-embrace ang powerful grace ni Lord, you can have it as you humble yourself and tell God about everything. Let me repeat this. His grace is made available, ingay mong katapad, to everyone. Ayaw na ito ni Miss Igsoon. Many a times, kay balo ko, mabati ni mo nga you will feel condemned. That is not the work of God. But the work of God is you will be convicted, and that conviction will bring you into resolution. Kaya ang conviction, mag-create sa imo og kasakit kasi gi-convict ka eh. Gi-condemn ka. Pero ang conviction of the Holy Spirit will bring you into humility and say, Lord, what will I do now? Help me, Lord. I need your mercy, Lord. Because I feel convicted, O God, of my sin. And then the Lord will give you His enabling grace. And His grace is made available to everyone. And His mercy is new every morning. Kini nga grabe nga common song, grabe ka old song nato nagiawit nato kagaya, the steadfast love of the Lord never ceases, from the book of Ecclesiastes. His mercy will come to an end, will not come to an end. There are new every, and great is His faithfulness. No, dili to siya special number exon kaganina, prophetic declaration to dapat nimo.
That's why when you sing that song, you close your eyes, you put your hands sa imong chest, sa imong heart, and you will declare that, Lord, your steadfast love, Lord, never ceases. Dili mo undang, Lord. Bisag ni undang ko, Lord, for sometimes, nagduda ko, nagdoubt ko, Lord, nag-atras ko, Lord, your steadfast love never ceases. He is chasing upon me, Lord. Ginagukod ko sa imong gugma, Lord, every day. Did you feel that? I want us to have that in your mind. Kaya ang goal ni Satan, ipalayo man ka sa Diyos. Mao man ang iyang goal. Mugamit siya mga feeling nimo, nindot siya nga opportunity, pero di ito nagpalihis, nagpalayo na ka sa presence sa Ginoo. But again, by His grace, we can just go back into His presence. Now therefore, this is what we are going to do. We approach His throne by appropriating His grace and His mercy. Can I hear an amen to that? So, unsa man imong gamiton para makaduol ka sa iyang trono? Imong i-appropriate ang grace and mercy ni Lord. Dili ang imong accomplishment, dili ang bisang unsa nga nani mo, but appropriating the grace and the mercy of God. Can I hear an amen? Di ba nindot usahay mo duol sa presence ni Lord pag daghan kag nahuman, daghan kag na-accomplish? Yes, acceptable na kay Lord. Ang imong pagpasigarbo sa pangalan ng Ginoo, imo nang gihatag sa Lord. Thank you, God, sa tanan na accomplishment. Praise God. But the best attitude so far that I knew when we approached His throne is by appropriating the grace and the mercy of God. Kung maka-learn lang tayo igsoon, sa tinuod lang, mag-develop kitang tanan ni a life of being so humble enough in approaching the throne of God. I believe this is a warning message for all of us because this year, nag-prophesy ta, great harvests. Kinsay excited sa great harvests? Pag dili nimo ma-appropriate ang grace ni Lord, basin tungod anang harvest nga maabot sa imo, mahilayo ka sa presence ni Lord. This is just a warning. Every time maghatag ka sa imong tithes and offering, nakay seed assignment, Lord, mo increase, Lord, akong finances, breakthrough, O Lord. Every time nga doon ay opportunity, nakahatag ka sa imong first fruit offering, grabe imong seed assignment, taas kaayo, back to back ang imong gisulatan. Last Thursday, na tayo opportunity nga naghatag ka sa imong sacrificial offering, nanapod kay seed assignment. One day, all of those seed assignment nga imong gisulat, gipray, gidrain nimo, buhaton sa Ginoo mahitabo sa imo. Can I hear an amen to that? Amen. There is still a warning. The grace of God and His mercy of God is made available still for you. I believe as I listen to the Lord, mo niyang gi-warn ni Lord sa akong heart. Warn your people. Tell them, I am ready to bless my people. Ingon si Lord saying word. I am ready to bless. I am ready to bring them into the promised land. But beware, the moment na nasa sa promised land, what kind of attitude they should have. Ang uban gani, wala pa, padulong pa lang, nawala na. And we have the specific example to tell you about those people. Katong wala. Kung pwede palang, pastor, asa ka karon, bakante ka, pastor. O ni ako sa office, pwede ba kumuha kay magpa-pray ko, ali dire kay i-pray ta ka. Sunod na po simana, pastor, magpa-pray ko, ali dire kay magpa-pray. Mag-meet, magpa-pray and everything. Wala pagani niabot dito na wala na. Wala na. Nawa na siya sa kong pananaw. Makita na lang ako sa Facebook. Happy ang life. Yes, I rejoice with them. But I pity the moment they don't understand the kind of blessing that the Lord has given. Kaya ang tao mangyod, pag di ka makabantay,
Ang iya lang mga gipaningkamutan aning kalibutan is the material blessing. Pag dili nimo mabantayan, maurag yun na ang single niya focus. Kung makakwarta lang ko, kung madato lang ko, kung kining tanan, maangkon ra nako. Maurag yun ay pangandoy sa normal nga tao. Praise God na imong katapad, lahi ang iyang pangandoy. Okay mo? Kanang pagkadato, abunansya, materially, ingon ang Lord, igadugang ranako na. Kana mo hinindot na attitude. Pero gani, by hook or by crook, buhato nimo ang tanan. Pati Domingo, pati mga special nga day of the Lord, imong isuko. Kaya naningkamot ka, delikado igsoon. Delikado. One day, even ang imong offering, dili na acceptable kay Lord. Because it is called abomination in the presence of the Lord. Doon ay offering na wala i-accept ni Lord. We call that abomination. Si Abel, mao na yung problema. Nag-offer siya, wa gidawat ni Lord. Nasuko siya. During the time, wholeheartedly yang gihatag. Pero the Lord knows the kind of motive. The Lord knows the kind of offering nga gi-offer sa iya. And God said, I will not accept that offering. I pray nga dili na mahitabo sa imo. That's why this message is a warning para sa atong tanan. And I declare this morning that we will have it according sa ways sa atong Ginoo. In Ephesians chapter 2, verse 8 and verse 9. This verse is a very common verse and yet very important reminder. Atong basahon og dungan, really want to read. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Verse 9, not of work, lest anyone should boast. This is a powerful verse. Yes, we are praising God for the promised heaven, the promised eternal life. Kinsay malipayon nga siya luwas. Mao ni ang reason nga nang we can just praise the name of the Lord. Regardless na tay mga struggles in life, but by virtue of the promise of God, ingon siya sa verse 8, it is by His grace that you are saved. Mao ni ang gitawag na saving grace. Wala kay gibuhat. Wala ka naningkamot. Wala ka nagpakabuutan para nga luwason ka ni Lord. It is by His grace through faith on the finished work ni Lord. Imong gi-acknowledge that Jesus Christ came in a virgin birth. Jesus Christ came to suffer, to die, and on the third day He rose from the grave. You put your trust, your faith on that Jesus who came. And ingon ang Bible, if you have faith on those work of Jesus Christ, then the grace of God has saved you. Not because you are good. Kay kung ang goodness mo ay basihan, daghan magpasigarbo. Kung ang kaluwasan madala sa imong dako nga offering, dako nga hinabang sa mga tao, ay imong edukasyon, daghan magpasigarbo. Pero ang grasya sa kaluwasan gihatag sa pinaka-least o pinaka-great nga person, the same grace available. Amen. Pero nga naman along the way sa journey, na may nag-una na inaulahi. Depende kung paano nimo gi-appropriate ang enabling grace. Dito na nagkaroon og differentiate. Nga naman siya, bago pa niluwas, sutoy naman, grabe naman ang iyang pangalagad sa Ginoo. Grabe naman ang hitabo sa iya. Grabe iyang gi-maximize ang enabling grace. Samantala, kinidugay na nag-serve kay Lord, murag wala pa may epekto. Wala kay niya gi-embrace ang enabling grace ni Lord. Nagsalig pa sa iyang paningkamot. O naningkamot, bagsak na sad. Bangon, ningkamot, bagsak na sad. Why not stop and say, I need the enabling grace, Lord. As I journey, Lord, dili ko mo journey nga dili kauban ang imong grasya sa akong kinabuhi. Palakpakan nato si Lord niya na. Hallelujah. And I pray nga magkaroon ng revelation sa imong igsoon.
Walay gipili si Lord nga special, akin ka specially, tagaan ginako ni gingani. No, it depends how you appropriate, how you journey, how you struggle, just to receive all of these blessings ni Lord while living here on earth. Muna, don't get me wrong. Tananta, the moment gidawat ni mo si Jesus Christ, right there and then, the Bible said, you are now a child of God. Every one of us, pantay ta dihang dapita. Anak ka sa Diyos, anak ko sa Diyos, pantay ta diha. Pero nagadepende karon kung paano nimo i-journey ang mong life through this grace and mercy of the Lord every day. Diha na ang variation igsoon. The same blessing available, the same God available, the same opportunity available, but it up to the person. Naa sa imo nga tao kung paano nimo i-avail ka ng gihatag ni Lord nga available nga resources. And I pray that the grace of God will fall upon us. The grace and peace of God fall upon us so that we will journey according sa design ni Lord. Nga kind of life all throughout sa atong kinabuhi. Pakpakan na to si Lord niya na hallelujah. Woo! Sa tinuod lang, igsoon ako excited kay ko ni Ana. Excited ko sa life nga gihatag ni Lord. Paano ni Lord nga gibutang kini sa atong tanan. Therefore, kining Ephesians chapter 2, 8 and 9, powerful ni siya nga verse sa Bible nga nag-cause sa imo karon nga pag uli nimo unya, you have now the assurance, Lord, wow, available imong grace, Lord. Gusto ko makakuha niya na every day. That's why every morning, as you pray, Lord, I need your grace today, Lord. Pag naay mga sayop, Lord, have mercy upon me, Lord. Mubalik ko, Ginoo. Kana lang yun nga prayer, very important. Pag nakasala ka, ayaw i-justify siya man good Lord, siya maghinungdan Lord. No. Do not justify. Say it, have mercy on me, Lord. Regardless siya pang hinungdan, regardless kanong mao ni nitabo sa tungod sa iya, regardless, siya'y mandubag sa Ginoo, mandubag ko sa kong action diya sa imo, Lord. So the moment mo enter ko sa imo, Lord, have mercy on me, Lord. Pagka na ang atong gi-acknowledge every day sa atong life, truly, surely, the mercy of God will fall upon us. Pag ang kaluoy na sa Ginoo moabot sa imo, unsa pa ka ang panalangin nga pwede niyang ihatag tungod ang mercy ni Lord niabot sa imong kinabuhi. Remember, dili nato mamanipula ang Ginoo. Dili nato siya pwede lagyan. Lord, dako akong offering, Lord. O ako pag yung dugangan, Lord, siyaro. Dili inga na si Lord. Mercy of God. Grace ni Lord. Pero nga nung dako imong offering, grace ni Lord. Gigrasyahan ka, Lord, grabe mong grace ako, Lord. I will come and thank you, Lord. Lord, I will give this to you because of your grace. And when we do this and apply this, I believe, mag-change ni sa journey sa imong kinabuhi. God's grace ushers us in His presence, and life must be sustained by His grace. Hallelujah. Grasya nagsugod, grasya magpadayon. Sa grasya sa Dios kita mahuman. Morning warning ni Paul ngadto sa mga taga-Galatians. Galatians chapter 3 verse 1, iyang gingnan, you foolish Galatians, nag-start mo sa grace, how come nga nagpadayon mo sa law? Nibalik mo sa balaod. So grace, by His grace, we will live our lives away from sin and drawing closer unto Him day after day. Only by His grace that He ushers us from His presence, and our life must be sustained. Muna ayaw paggawa sa grasya sa Dios, kay madisgrasya ka. Pabilin sa grasya ni Lord, di ka madisgrasya. Bisan ang tanaw sa hala na disgrasya, sa tanaw sa Ginoo, grace na ko ito nga gihatag gihapon. Dili sa principle sa tao, but sa principle of God. That's why, again, God's grace ushers us in His presence. Mo na bitaw nga makaduol ka lang sa presence of the Lord only by His grace.
Tanan nga imong offering kay Lord, iyan ang dawaton only by His grace. But always also remember that we live our life by His grace to be sustained. Balik-balik lang yun ang duha ka word ba? Kaya all throughout this week as I meditate, gusto ko na ako, Lord, makomprehend. Lord, gusto na ako ma-receive ni Lord. Gusto na ako masabtan ni sa akong kagalingon so that, Lord, I may share with simplicity to the people, God, so that kaning taming tanan, Lord, mag-live sa among life only by your grace. Grace. Ingnay mong katapad, grace of God. Ingnay mong katapad, mercy of God. Next slide is, by His grace, we will live our lives away from sin. Is that an amen? By His grace, we live our lives away from sin, drawing closer unto Him day after day. Mao na ang grasya sa Ginoo igsoon, pag ang tao tinuod nga nag-receive sa grasya sa Dios, kana nga tao igsoon mugawas sa iyang pagkamakasasala. Ay mga tao karon, kumusta man ka? Niya pastor. Unya, kumusta man kinabuhi? Kaya balik-balik sa pagpakasala. Grasya sa Ginoo. Unsay grasya sa Ginoo? Na disgrasya ang grasya sa Ginoo sa imo. Kaya ang tinuod nga grasya sa Ginoo, dunay conviction ang iyang heart. Lord, dili ka nalipay ani Lord. Wala ka nahimuot ani Lord. Help me Lord, have mercy on me. Mugawas ko ani nga life. Amen. O paano nimo masinati nga kana siya sala when you spend time in the Word, meditate on the Word, you will obey and follow the Word. Dito mo abot ang grasya sa Ginoo para i-convict ka niya, that is not my will, that is not my purpose. Get out from that because I have something best, wonderful upon your life. Ayan na. Og dinhi nga bahin igsoon, karong panahon na ang tao maglisod na gyud baya pag-identify unsay sala. Pero kung tinud-anay ka lang mobalik sa pulong sa Ginoo, di gyud ka maglisod sa pag-identify unsay sala. Pero kung maminaw ka lang sa mga tao sa palibot nimo, maglisod kag identify. That's why go back to the Word. It really pays to go back to the Word. Wait until na kay revelation sa Word. Siguro kung honest ka sa imong leader, mayon ka, sa tanaw nimo unsay mga butang nga niya sa ako. Kung honest ang imong pangutana and then willing ka nga magdawat sa honest nga tubag sa tao nga imong gipangutana, maybe mas ma-fast track ang imong pagkagawas diha sa pagkaginapo sa sala. Pero na grace sa Ginoo nga gusto na mo ihatag sa imo, ingon ako, wait until there will be a revelation because as of now, murag nag-enjoy pa ka diha ba? As of now, murag di pa kaganahan nga akong hilabtan diha. Ang akong challenge sa imo karon, spend time in the Word and wait upon the conviction of the Holy Spirit, and when the time that there will be revelation of the Word, do not resist but say, yes Lord, I will follow and obey you. Is that an amen? Dili mi dinhi sarcastic para ingnon ka, ops, sala na yung wat hawa diha, dili mi nga na. Dunay grace ni Lord sa amo sad. Pero kung honest enough ka nga mayon ka, pastor, unsa may nakita nimo sa ako, pastor, sa imong nahibaw-an, pastor, nga gusto na nako hawason sa, kung willing ka, by the grace of God, I will ask the Lord for His revelation upon me and I will tell you, kini tanggalan ni, kini biyain ni, ayaw na ni buhata. If you are willing, ma-fast track ang imong life nga maayos. Palakpakan na to si Lord ni Ana. Come on. Give glory to God. Give glory to God. Og mao ning gusto nato igsoon because ang grasya sa Ginoo magdala sa ato didto sa pagbuhi, pagwagtang, pagputol sa kinabuhing makasasala. Kay bisag unsaon yung paningkamot nga baguhon imong kaugalingon igsoon, di gini mo na mahimo away from the grace of God. I've seen a lot of people today are really suffering. Dili magpahilabot sa ilang kinabuhi.
Feeling nila nag-enjoy sila. You know what, there was one time I remember, maybe 5 years ago, na inidool sa ako. And so, Pastor, gusto ko mag-support sa imong ministry. Wow. Pero I know this person, I know this. Wow. Nindot ang imong heart. Along the way sa among conversation, nahibalo siya, of course, kay pastor ko, nahibalo siya, ang iyang present situation karon is not really the kind of life pleasing unto the Lord. He is, saan ako bagsuldi be? She is in a wrong relationship. Feeling niya, he is, but I know in my heart that she is. Siya mismo nakasayod nga she is siya, pero feeling na he is siya. Gi-approach ko niya, Pastor, gusto ko mag-support. Nasa business, dako yung business. I know, she has a lot of money. O gusto siya nga mag-support sa ministry. Or in fact, proud siya nagyong sako, na ako yung mga pastor, nag-suportahan pastor, financial pastor, monthly. And I consider also na ikaw, usa sa akong suportahan. At first, akong gi-acknowledge, oh, praise God for that. Siya mismo nagsulti in front of me, siya, but you know, pastor, that you know my situation. Meaning, kahibalo ka, pastors, nga nahibalo ka sa akong sitwasyon. And ako, definitely, because I know you. Kaila ko na mo. So yun siya, but still, Pastor, would you willing to nga mag-support ko sa imo? Nako, as long as you are willing and ready that I will minister to you, and you know what, this is journey. I know this is not just an overnight thing, but this is a journey. Then, I will welcome that support as long as you will allow me to minister to you. And that conversation ends. Wala na napadayon. Because nakigdeal ko sa iya. I am willing to accept your support financially to the ministry, but willing basad ka nga, hilabtan na ko imong kinabuhi. Deal ba? That's the end of our conversation. Wala niya gipaday niyang support. Wala ko nag-condemn niya. Pero yun ako, would you willing nga mag-minister ko sa imo? It's all about grace of God. Amen? Muna mga leaders, bisag kay bawo na ta sa standards sa Ginoo, allow the grace of God to flow and give chance to people. Pero gani mustan sila what is wrong, grace ni Lord gihapon imong gamiton for that person, dili niya ma-feel nga condemn nimo siya, but you are there to bring conviction to the work of the Holy Spirit. Amen? Kaya gina-welcome nato ang tanan diri, pakpakan nato si Lord, ginapa-welcome nato ang tanan. Gingnan nako ang mga leaders, pag mo go out mo sa gawas, pangitaan ninyo kinsay makasasala, mao na ang atong target people. Pangitaan ninyo kana nagkaguliyang na kinabuhi, gubot na kinabuhi, mga wrong relationship, kana sila ang atong ginapangita, kay mao na gipangita sa Ginoo. Kay by the grace of God, through our ministry unto them, maayos ang ilang kinabuhi. Can I hear an amen? Pila na ba ka kinabuhi nga naayos sa nagduol ka sa presensya ni Lord? Clap your hands if you are that person. Hallelujah! Hallelujah! Mao na gina-break na to ang religious spirit igsoon. Walay religious spirit nga i-develop nato diri sa atong church. Namuanay kanini nga di ka magpahilabot, bisag ikaw na gigo, adi siya gito, wa koy labot ana. Religious spirit na. Kanang mensahe ni pastor, siya gito ba? Wala ra ba siya diron, absent ra ba? Ako tong i-text. Unta niya ka, ang wali ni pastor para gyud nimo. Ikaw di ay. Nganong sa iyaman nga wa diri? Amen? Let's enjoy this. This is the grace of God. God will not condemn us. He will give His grace so that maayos imong life.
Because ang pinakanindot na kinabuhi igsoon sa kibabaw aning kalibutan, bisag gubot ang palibot, ang pinakanindot na kinabuhi nga na-plaster ka, na-align ang imong life sa purpose o sa plan sa Ginoo. Mao na'y pinakanindot nga life, I tell you. I tell you that. We have hundreds here to give testimony for that. Hundreds people, can you hear an amen to that? Yeah. O ang pinakagubot nga kinabuhi ka ng layo ka sa purpose ni Lord, gubot na, igsoon. I tell you, gubot na. Ingon pa sa Tagalog, mayroon lamang panandaliang kaligayahan, meron ka. Panandalian. Overnight lang ang kalipay, overday lang kalipay. Pag nag-beach mo, lipay mo, pag-uli ni mo, guol na sad ka. Pag nag-overnight ka dito sa mga ilimnon, mga unsa diyan, lipay mo dito, pag-uli ni mo, grabing kagubot imong life. So on and so forth. Because that is the only offer the world can give unto you. Walay grace ni Lord. Amen. Did we learn something this morning? So, when we embrace grace and mercy of God, there is two wonderful results nga mahitabo sa atong life. Number one, the result of mercy of God. Number one, the blessing of healing. The blessing of healing. Pag mayroon ka niko healing, every aspects of your life. That is, dili lang siya physical healing, but definitely nag-start siya sa physical healing. Doon ako kayo nabasa din nga story sa Bible in the book of Matthew chapter 14. This is all about the life of the blind Bartimaeus. Usa lang kalinya ang gibalik-balik ni blind Bartimaeus nga nagkaroon og nagakot og attention kay Jesus Christ sa dihang ni pass by si Jesus Christ. Kung inyong basahon kanang story diha sa Matthew chapter 14 to 21. Of course, dili na nato na siya mabasa tanan, pero ang story niya is all about blind Bartimaeus nga doon na siya usa ka singgit nga gihatag kay Jesus Christ nga nagingon siya, "Have mercy on me, Son of David. Have mercy on me, Son of David." Gi-attempt siya nga gipahilom sa mga disciples, mga tao sa palibot. Eksaba, "Samo kay ka." But he keep on shouting, "Have mercy on me, Son of David." Anay balota unsay nahitabo. Nakakot sa attention ni Jesus Christ. Og nangiyon si Jesus Christ sa iya, "What can I do for you?" Ingon si Bartimaeus, "I want to see." Gusto ko makakita. So the healing about nga na-experience siya din is all about the mercy of God. Igsoon kung natay pangayon sa Ginoo, yan nindot nga imong i-remind, "Lord, remember my covenant, remember my promises, but above all, I need your mercy, Lord. I need your mercy." Mark, let's come, Mark. Because with this, no, gusto na ko ning i-journey na to karong buntag nga. Ikaw ba seryoso bagyud ka sa imong kinabuhi nga, "Lord, niani ko karon sa imong presence, dili kung unsa man nga reason, but gusto ko, Lord, makasinati sa imong mercy. Gusto ko, Lord, makasinati unsa ka-available, Lord, ang imong mercy." Siguro na kay gihimo nga mga nindot. Praise God for that. But there's only, I believe, in the story of the Bible, nga requirement ni Lord para matouch ang heaven when we recognize His mercy. That's the number one blessing. Let's proceed to number two blessing. The moment atong i-appropriate ang mercy sa Ginoo. Number two is the blessing of abundance. Nindot, no? When we appropriate the mercy of God, you know what? The blessing will flow. Abundance. Kay gusto sa Ginoo igsoon nga nagsugod ka sa tama, mag-journey ka sa tama, mag-end ka sa tama.
Asa man ka nagsugod? Mercy and grace. Paano ka nagpadayon? Mercy and grace. Paano mag-ini mo nga life? Mercy and grace. Naana sa Ginoo pag-abot sa judgment, paano ka na lifted up in heaven by giving you the crown of righteousness, the reward, naana na kay Lord. But all throughout ang atong life is covered, embraced, manipulated by the mercy and the grace of God. Kinsa din ang inanglan sa mercy and grace ni Lord? I need the grace and the mercy of God upon my life. Dili ko makabarog diri sa inyo kung wala ang grace and mercy ni Lord. I cannot proclaim the victory the Lord has given me without the grace and the mercy of God. Dili nato ma-receive ang mga amazing stories. Grabe, ang mga storya nga ginamugna ni Lord sa ato. Would you like to hear one? Mga amazing story nga gihatag ni Lord sa ato? Would you like to hear one? Congregation, rejoice with us. Kinsay nag-participate sa sacrificial offering last Thursday? Hallelujah. By the grace of God and by His mercy, just last Thursday, we gathered 1 million something. To be exact. Raginay man yung palagpak. Gusto siguro nyo 5 million siguro itong mag-gather. 100,000. 1,019,000. Sacrificial offering last Thursday. Give glory to God. Give glory to God. See? Kinsay gigamit? Kanang imong katapad nga naghatag, mo'y gigamit ni Lord. Nag-declare ta, di ba? Nga Lord, kung na-blessing mo abot, Lord, sa ako ipaagi Ginoo. Gusto ko, Lord, ba nga daluyanan ko sa blessing nimo? Nag-pray ka sincerely, di ipaagi ni Lord sa imo. Salamat kay niagi. Pero ang blessing, asa tinuod lang, nihapit gid nimo. Unsa man to siya, the more ka naging closer kay Lord. The more ka naging closer sa ministry ni Lord. Because that is your treasure. Where your treasure is, there your heart will be also. That's why katong mga nag-sacrificial offering, di na gina mabackslide. Tama ba? Kanang mga giver sa church, di na mabackslide. Kanang giver ba nga, apil ang kasing-kasing, kanang mga hatag nga, o sige na, binapugos naman tayo. Dili na giver igsoon. One day, mabackslide na. Nga naman, mangita mo na, kung nagkita ko, naman kong hatag diya, yun sa ka, ito ni pastor, no? Magbagulbol mo na. Pero kanang, ang iyang heart tuwa dito, the more niya gina-pray, the more niya gina-keep. Why? Part siya sa kingdom expansion. And here is the good news. Nag-sacrificial task Thursday sa gabi Kato pa lang Thursday sa gabi, naka-receive na ko og good news. Kabamon say good news? Pastor, nanay nagbayad sa lote. Gamitan na ninyo, Pastor. Hallelujah! Nag-pray pa lang ta, someone nangandam nagkwarta, nga iyang paliton, iyang bayaran, humanya mabayad na clear na, nagpaabot og mensahe sa ako, Pastor, gamitan na ninyo. See? Amazing si Lord? Daghan pang amazing story, mahitabo. Daghan pa igsoon. Pero kato nag-promise, kay partial pa lang yung gihatag, ipadayon to. Pastor, di na mo ipadayon among sacrificial, Pastor, no? Kay, wala. Daghan patag yutang paliton. Napatay project nga LED. Para mawa na ng duha skilid. Progressing. Amen.
Ingana si Lord igsoon. Grace ni Lord ni tanan. Walay mabayaw nga tao diri. Gigamit lang sa Ginoo ang akong birthday katong 14. Gigamit ro sa Ginoo. Pero nag-lead si Lord. Bring your people, gather them, ask them for a sacrificial offering. Dili para sa ako, gigamit lang tong birthday nako. Para everybody can just participate. Ang wala naka-participate, appeal na. Ingnan mo katapat, appeal na. Exciting ni igsoon. And you know what? The moment willing ka magpagamit, ikaw ang punon sa Ginoo. Kasi willing ka eh. Alangan naman, ikaw ang gigamit niya, wala ka. Alangan naman, niabot ang 100,000, ingon si Lord, tanan 100,000 niya. Anya ako, Lord, ako'y bahala nimo. Si Lord, amazing ang iyang mga pamaagi. As long as you're willing to participate and say, yes, Lord, I will. Then God, dili sa mawadaan og mga pamaagi. Testimony na ni igsoon, di na ni tsuri. Testimony na ni. That's why we give back the glory and the honor unto the Lord. Kaya karong semana, wala na, tambakan na to. Na may kwarta, pantambak. Kaya naginaminam ng mga kontraktor karon, kinsa kay makunik ni pastor nga magtambak diha. Ubay-ubay ra ba nga dump truck. Grace ni sa Ginoo tanan igsoon. Ikaw po, as you embrace this, you will give your testimony one day. Grabe ang gibuhat sa Ginoo. Grabe, you cannot imagine. Shall we all stand? Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kama mo, na last line rin ay bot kong na kopya ni siya. My exploit is grace dependent. My exploit is grace dependent. Kung sa maning exploit, wagas, plano, wagas. Yeah, exploit. Grace dependent. Lord, muadto ko anang lugar, Lord, give me the grace. Lord, buhaton ako ni Lord, give me the grace. Lord, nako'y damgo, Lord, give me the grace. Grace ni Lord tanan. Ayaw pagbulag sa grasya sa Ginoo. Keep on dreaming, keep on praying, keep on declaring, but always say, Lord, grace ni mo ning tanan, Lord. Mercy ni mo ni sa ako, Lord. And the moment mo abot na sa imo, give glory to God, keep on praising God, and appropriate more of that grace because, you know what? The Bible said, my grace is sufficient. That is the word of God. Kitang tanan karon nagbarog sa grasya sa Ginoo. Whatever your situation right now, don't feel condemned, but be convicted on the grace of God and say, I embrace the grace, Lord. But today, Father, I say, have mercy upon me, O Lord. Come on, open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Respond to the word. Respond to the word this morning. Come on. Come on, declare it, declare it, declare it. This is a praying congregation. Pray, pray, pray. Open your mouth and pray. Have mercy upon me, O Lord. Have mercy upon me, O Lord. I need your grace, Lord. The enabling grace, O God. Lord, akong pukawon ang akong mga dreams, aspiration. Lord, mubalik ko sa imong word, Ginoo. Lisod siya sa tawhanon. But now I understand. Your grace is available. Your grace is sufficient. Lord, I will keep on dreaming. I will keep on planning. I will keep on visioning, oh Lord. And I need your grace, Lord, to sustain me. I need your grace, Lord, to envelop upon me, oh God, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on, keep on praying. Keep on praying. Until mabati ni mo igsoon, nga gi-embrace ni mo ang grace ni Lord. Keep on praying. Pray for your family. Pray for your endeavor. Pray for your business. Pray for your work. Pray for your loved ones, unsaved loved ones. Pray. Powerful prayer, igsoon. Prophesy this morning. I-prophesy ni mo, Lord, one day, makauban na ako akong family. Prophesy. One day, Lord, maabot na ako akong gipangandoy. Lord, one day, Lord, akong dream house, Lord, ako na nang mapuyan, Ginoo. One day, Lord, akong dream car, ako na nang masakyan, Lord. Just keep on declaring, after all, kining tanan,
grace ni Lord available para sa atong tanan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Samtang nagabarog mo karon na buntag, get ready for your offering. Kuhanin niyo yung mga tithes, yung mga offering. Kung ikaw karon gusto ka magtanom, mag-seed ka according sa word nga imong nadungog. On top sa imong tithes, sa imong offering, you have the extra money. Yun nga, Lord, ako ning tamnan, Ginoo. Part ni siguro sa imong sacrificial of the Lord, mag-sacrifice ko ani Lord. I understand your word, I need your grace. Then do it this morning. You know what? Ang mystery sa tithes and offering, gusto na ako ang tanan din sa ato, wala na ta mag-struggle, ana. Kay mauna siya nga tong covenant connector kay Lord. Gusto na ako samtang maglambo tang tanan, sabay-sabay ta. Gusto na ako samtang musulod ta sa promised land, all of us will enter the promised land. No one magpabilin sa wilderness. Kanayan, amen? So kung ikaw wala ka pa nasanay, wala ka pa nakaandam, why not tamnan mo na karon sacrificially? Wala sa iyo ka nakaandam sa imong tithes and offering kay wala ka naanad, but you receive something, a revelation this morning. Kuhaa unsa ni pwede nimo makuha karon, and himuan na nimo nga sacrificial offering nimo. I remember sometime, doon ay mga nag-give sila, na-convict sila ni Lord, even ang ilang pamasahe, tungkol kanay word si Lord, doon ay conviction si Lord, ilang gihatag. Through the revelation. Kung ikaw karon nakasama ni nga sitwasyon, Pastor, gusto ko mahatag, pero akong money, pamilitin naman lang ni. Ask the Lord for a conviction. Kung even that, gusto ni Lord nga ihatag ni mo na sacrificially, why not? Why not? Bow down your heads, close your eyes, hold on to your offering. Mag-pray ta, mag-declare ta this morning. Father in heaven, today, we want to worship you, Lord God, through our substance. We will worship, Lord God, through our offerings, through our tithes, Lord, even sacrificial offerings. Lord, through the seed offering, O God, of your people today, I pray, I stand before your throne, and I declare, Lord God, that may your blessing will flow. The grace of giving will flow over the hearts of your people, O God. I cut off any murmuring and complaining spirit. I only declare the grace of giving, O God, that will flow over the lives of your people, that they may receive the grace of abundance today. I decree and I declare in Jesus' name, as we respond to the call of our giving of tithes and offering, and whatever kind of offering, the seed offering, the sacrificial offering, for the glory of your name, Father, we pray in response to your word. In Jesus' name, everybody say, Amen. Amen.